वजीर दाखिला ने दिल्ली से एक खुसूसी परवाज के जरिए श्रीनगर हवाई अड्डे तक जाना था, जहां से उनकी बाहिफाजत असम्बली हॉल तक जाने और खिताब के बाद वापस आने के इंतजामात मुकम्मल थे। वजीर दाखिला के स्टाफ को प्रोग्राम का इल्म था, इसके मुताबिक तैयारियां भी जारी थीं। ठीक 9 बजे वजीर दाखिला अपने सेक्रेटेरिएट से निकलने लगे जब उन्हें कुछ देर इंतजार के लिए कहा गया। वजाहत तलब करने पर बताया गया कि जहाज में मामूली सी खराबी आ गई है, जिसे अगले 1 घंटे तक ठीक कर लिया जाएगा। श्रीनगर से दिल्ली तक जहाज 1 घंटे में आसानी से पहुंच सकता था, इसलिए वजीर दाखिला से स्टाफ ने कुछ ज्यादा तरद्दुद न किया। लेकिन 1 घंटे बाद उन्हें मजीद इंतजार करने की हिदायत मिली, क्योंकि श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया था कि लैंडिंग के लिए मौसम साजगार नहीं है। गहरे बादलों की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इजलास की तैयारी मुकम्मल थी और श्रीनगर एयरपोर्ट से वजीर आला मकबूजा कश्मीर का राब्ता कायम था। उन्हें पल पल की खबर दी जा रही थी। अचानक जब मजीद इंतजार करने के लिए कहा गया तो वो कुछ परेशान हुए और उन्होंने बराह रास्त दिल्ली से राब्ता किया। थोड़ी देर बाद खुसूसी लाइन पर वो दिल्ली में वजारत दाखिला से बात कर रहे थे। श्रीमान, यहाँ तो सारी दुनिया का प्रेस आपका मुंतजर है। उन्होंने छुटते ही कहा, आप मुतमईन रहें, शायद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही मौसम लैंडिंग के लिए साजगार होगा मैं फौरन पहुंचता हूं। उन्होंने मंत्री जी को इत्मीनान दिलाया। अगर आप कहें तो हम सेशन कुछ देर से शुरू करवाएं। चीफ मिनिस्टर ने ख्याल जाहिर किया। अरे नहीं महाराज, ऐसा जुल्म न कीजिए। सारी दुनिया का प्रेस बाहर मौजूद है, दुश्मनों को गलत बातें फैलाने का मौका न मिले। आप मामूल के मुताबिक अपना सेशन शुरू करें। वजीर दाखिला ने बिदक कर कहा, ठीक है श्रीमान, जैसा आपका हुक्म, लेकिन प्लीज ज्यादा देर न कीजिए। चीफ मिनिस्टर ने कदरे बददिली से फोन रख दिया। बुज़दिल साला। वजीर दाखिला ने फोन रख कर उसे गाली दी। राजपाट चला नहीं सकते, बस शौक है मिनिस्ट्री का। महाराज, मैं तो पहले ही विनती करता आया हूँ कि वहाँ गवर्नर राज नाफिज कीजिए। चीफ सेक्रेटरी ने, जो उनके सामने बैठा हुआ था, दांत निकालते हुए कहा, और क्या, अगर हमारे बस में हो तो इन सालों को जेल में बंद कर दूं। एक तो ये हमारे पीएम साहब हैं। खैर, जाने दीजिए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? उन्होंने अपनी जबान से फिसलते अल्फाज को अचानक थाम कर कहा और दोनों दूसरे उमूर पर बातें करने लगे। चीफ मिनिस्टर ने धूप में बाल सफेद नहीं किए थे। वो नाम का मुसलमान जरूर था, लेकिन अंदर से मुकम्मल हिंदू। बाप दादा के जमाने से वो लोग दिल्ली सरकार की चाकरी करते आ रहे थे। उसके बाप के मुतालिक तो कई कश्मीरी बुजुर्ग बड़ी अजीब अजीब दास्तानें सुनाया करते थे। दास्तानें तो उसकी भी भारतीय प्रेस में बहुत सी शाया हो चुकी थीं, लेकिन उसने कभी इन बातों की परवाह न की थी। उसे इल्म था कि चिराग लेकर ढूंढने से भी इस जैसा लालची वजीर आला दिल्ली सरकार को नहीं मिलेगा। गो कि उससे बड़े बड़े बेगैरत यहाँ मौजूद थे, लेकिन इसकी तरह दिल्ली के दरबारी हलकों तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं थी। वजीर आला साहब की बहन एक हिंदू सनतकार से ब्याही हुई थी और साहबजादे ने एक हिंदू दोशीजा से हिंदू रसूमात के मुताबिक ब्याह रचाया था। उनके यहाँ दूसरे मजाहिब में शादी मामूल की बात थी। शायद ही भारत की कोई ऐसी सरकार हो जिससे उनके अजीज़ो अकारब के खुसूसी ताल्लुकात इस हवाले से न रहे हों। वजीर आला का मुस्तकिल क़याम दिल्ली में रहता था, गो कि उन्हें इस सिलसिले में सिक्योरिटी की खुसूसी रियायत हासिल थी, क्योंकि अब तक उन पर 2 खतरनाक हमले हो चुके थे। ये अलग बात कि ऐसे हमले उमूमन इन औकात में होते थे जब वो किसी जगह या तो पहुंचने वाले होते या रवाना हो चुके होते। ऐसे हमलों की खबरों की इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज मीडिया पर तशहीर का खुसूसी एहतमाम वजीर आला साहब बजाते खुद दिलचस्पी लेकर फरमाया करते थे। अपने इक्तदार को दवाम बख्शने के लिए अगर उन्हें इंसानियत की सतह से भी गिरना पड़ता तो वो कतन हिचकिचाहट न करते। उनकी साहबजादी के एक फिल्मी अदाकार के साथ माशके की खबरें आए रोज अखबारात की जीनत बना करती थी, लेकिन कभी उनके कान पर जू नहीं रेंगती थी। दूसरी साहबजादी पहले ही से शोबिज में मौजूद थी और बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मुमताज मकाम हासिल था। वजीर आला साहब को माजी करीब में शोहरत हासिल करने के बाद अब इतनी तेजी से गिरती साख संभालने वाली अदाकाराओं के साथ ताल्लुकात कायम करने का खासा शौक था और उनकी रंगीन रातों के किस्से ज़बान ज़दे आम थे। फिल्म इंडस्ट्री की बूढ़ी दोशीज़ाएं उनकी खास मेहमान बना करती थीं और श्रीनगर में उनके आबाई घर में उनका आना जाना लगा रहता था। वजीर दाखिला की तरफ से अचानक प्रोग्राम में ताखीर की इत्तला उन्हें हजम नहीं हो रही थी। वो पुराना खाक था और कई ऐसी बातें उसके दिमाग में पहले से मौजूद रहती थी जो अभी दिल्ली के शैतानी दिमाग सोच ही रहे थे। उसने कुछ सोचते हुए अचानक फोन उठाया और ऑपरेटर से कहा कि उनके साले डायरेक्टर महकमा मौसमियात श्रीनगर के ऑफिस में राब्ता करवाए
اور رابطہ بحال ہونے پر اس نے دو چار ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد موسم کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ ان کے سالے نے بتایا کہ موسم حیرت انگیز حد تک خوشگوار ہے اور 3 ماہ بعد شاید یہ پہلا موقع آیا ہے جب سری نگر ایئرپورٹ سے معمول کی پروازیں بغیر رکاوٹ کے آ جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ جواب سن کر دوبارہ ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرنے کے بعد فون رکھ دیا اور اب وہ اپنے خصوصی معاون اور رازدان سے مشاورت کر رہا تھا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ معاون نے کہا ہاں میرا دل بھی یہی کہتا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ وزیر اعلیٰ نے اپنی پریشانی بتائی۔ میرے پاس ایک حل ہے اس مسئلے کا۔ معاون کے شیطانی دماغ نے اسے نئی راہ سجھائی۔ کیا؟ وزیر اعلیٰ نے پورا منہ کھول کر بتایا، سیشن کا آغاز کروا دیں حضور۔ اسپیکر صاحب تو موجود ہے نا؟ وہاں اطلاع پہنچا دیں کہ آپ ایئرپورٹ سے وزیر داخلہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ معاون نے کہا تو وزیر اعلیٰ کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ واہ بھائی واہ، تم تو بڑے کام کے بندے ہو۔ انہوں نے اپنے رازداروں کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، حضور غلام کس کا ہوں؟ معاون نے بے غیرتی سے دانتوں کی نمائش کی۔ ٹھیک ہے، تم اسپیکر کو اطلاع پہنچا دو کہ 11 بجے سیشن شروع ہوگا۔ معمول کی کارروائی شروع ہونے کے کچھ دیر بعد تک ہم پہنچ جائیں گے۔ کہہ دینا کہ وہاں دلی میں اہم میٹنگ کی وجہ سے وزیر داخلہ کو کچھ دیر ہو گئی ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ کی چھٹی حص نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ وزیر داخلہ جیسا متعصب اور پاکستان دشمن شخص کبھی اس طرح ہیل و حجت نہ کرتا۔ جائیں بھاڑ میں سالے، اگر انہیں کسی حملے کی اطلاع بھی ملی ہے تو بھی مجھے کیا، بہت عقل مند سمجھتا ہے خود کو یہ کھتری کی اولاد، مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے، دیکھ لوں گا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی کا اجلاس تلاوت اور بندے ماترم کے ساتھ شروع ہو گیا۔ ممبران نے ابھی تک وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی کا نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن اجلاس شروع ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد تک جب کوئی اطلاع نہ آئی تو ان کی بے چینی میں اضافہ ہونے لگا اور اب تو انہوں نے باقاعدہ کروٹیں بدلنی شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پر ایک ممبر نے کھڑے ہو کر وزیر اعلیٰ کے خلاف تقریر شروع کر دی، جس میں اسے بزدل اور غدار کہا گیا کہ اتنے اہم سیشن پر بھی وہ یہاں سے غائب ہے۔ ممبر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خوفزدہ ہو کر دلی بھاگ گیا ہے۔ اس اطلاع نے وہاں موجود ممبران میں تشویش کی لہر دوڑا دی اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اونچا اونچا بولنے لگے اور جلد ہی اسمبلی ہال مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ اسمبلی کے اسپیکر نے انہیں یقین دلایا کہ وزیر اعلیٰ تھوڑی دیر بعد وزیر داخلہ کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ممبران کا اصرار بڑھنے لگا، جس پر اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی 2 گھنٹے کے لیے مؤخر کر دی۔ ممبران اسمبلی نے کارروائی مؤخر ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اسی طرح باہر جانے والے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، جیسے اچانک اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجنے پر بچے لگایا کرتے ہیں، یا پھر جیسے انہیں کسی نے اسمبلی کی عمارت میں بم کی اطلاع دے دی ہو۔ اسمبلی کے دروازے پر اخبار نویسوں کا ہجوم ان کا منتظر تھا، لیکن ہر ممبر اسمبلی ان کی نظروں سے بچ کر کیفیٹیریا اور پارکنگ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ عین ان لمحات میں یہ بھاگ دوڑ جاری تھی، اچانک وہاں ایک جیپ آ کر رکی، جس سے بی ایس ایف کی وردیاں پہنے لشکر جرار کے 3 مجاہد برآمد ہوئے، جنہوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کی اور فائرنگ شروع کر دی۔ جہادی نعرے بلند کرتے وہ ہینڈ گرینیڈ پھینک رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کا بطور خاص اہتمام کیا تھا کہ فائرنگ سے غیر ملکی پریس کا کوئی نمائندہ زخمی نہ ہو۔ اخبارات کے فوٹوگرافر اور رپورٹرز کے ہاتھ ایک بڑا ایشو لگ گیا تھا، انہوں نے کیمروں کا رخ اس سمت کر دیا۔ اسمبلی کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ حملہ اتنا اچانک اور بوکھلا دینے والا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے خود کو بچانے کے لیے کونوں کھدروں میں جگہ تلاش کرنے لگے، لیکن بالآخر اپنی نوکریاں بچانے کے لیے انہوں نے اندھا دھند ہوا میں گولیاں چلانی شروع کر دی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ آخر کس پر گولی چلا رہے ہیں۔ حملہ آوروں نے 10 منٹ تک یہاں اپنا سکہ جمائے رکھا۔ اس اثنا میں آرمی کے ٹرک کمانڈوز کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ کمانڈوز کو حفاظتی اقدامات کے پیش نظر حملہ آوروں سے دور اور اس سمت میں اتارا گیا تھا جہاں وہ حملہ آوروں کی گولیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آرمی کے جوانوں نے جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ انہوں نے خودکار اسلحے سے فائرنگ شروع کی اور لشکر جرار کے حملہ آوروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حملہ آوروں کے بھاگنے کے بعد بھی کافی دیر تک خوفزدہ سیکیورٹی فورسز کے جوان باہر نہ نکلے اور آرمی والوں نے انہیں گالیاں دے کر کونوں کھدروں سے باہر نکالا۔ حملے میں کوئی ممبر اسمبلی تو کیا مرتا، 3 بیچارے چھوٹے ملازم اور 2 راہگیر مارے گئے۔ ایک ممبر اسمبلی زخمی ہو گیا۔ حملہ آوروں کے فرار کے قریباً آدھ گھنٹے بعد وزیر داخلہ کا جہاز سری نگر ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس واقعے کے منتظر تھے اور وقوع پذیر ہونے کے بعد
वहां पहुंचकर ड्रामे के बाकी एक्ट मुकम्मल करना चाहते थे। वजीर आला को हमले की इत्तला अपने घर के महफूज कमरे में, जहां वो दिल्ली से अगले ही रोज आई एक अदाकारा से तबादला ख्याल कर रहे थे, मिली तो उनकी हवाइयां उड़ने लगी। उनके खदशात सच साबित हुए थे। मावन ने उन्हें एक मर्तबा फिर मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था और वे ये बात अच्छी तरह जान गए थे कि वजीर दाखिला को इस हमले की पेश की इत्तला थी। ये अलग बात कि उसने वजीर आला को एतमाद में नहीं लिया था। वो लोग इस हमले से बेशुमार फवायद हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो ही क्यों? वजीर आला ने सोचा, मैं क्यों नहीं। हमलावरों के फरार होने के बमुश्किल 15 मिनट बाद वो बुलेट प्रूफ कार में ब्लैक कैट्स कमांडो का जुलूस लेकर वहां पहुंचा। ब्लैक कैट्स कमांडोज ने उसे इस तरह अपने नरगे में लिया हुआ था कि बैक वक्त चलने वाली दर्जनों गोलियों में से कोई गोली उसके जिस्म को छू ना पाती। वजीर आला ने बड़े गुस्से और जोशो खरोश में हमलावरों के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी थी। उसने अपने खौफ और चेहरे की जर्दी को छुपाने के लिए पानी के 2-3 गिलास पी लिए थे, लेकिन अभी तक उसका गला खुश्क था। अखबार नवीस वजीर आला पर उमड़े चले आए थे जब अचानक फौज का जुलूस लेकर मरकजी वजीर दाखिला वहां पहुंच गया और उसने आलमी प्रेस के सामने इस हमले को पाकिस्तानी जारहियत करार दिया और पाकिस्तान के खिलाफ लाफ गुजाफ शुरू कर दी। और उसने अखबार नवीसों को बताया कि हमलावरों का पता लग गया है और उन्हें ISI ने खास तरबियत देकर भेजा है। उसने अमेरिका से हाथ उठा कर इल्तिजा की थी कि वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी से उन्हें निजात दिलाए। सारा प्रेस वजीर दाखिला की आमद पर वजीर आला को छोड़कर उसकी तरफ लपक गया। वजीर आला का जी तो चाहा कि इस बूढ़े खूसट का मुंह नोच ले, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को जब्त करके उसने बड़े तहम्मुल और बेशर्मी से वजीर दाखिला के साथ खड़े होकर उसकी एक गाली के जवाब में पाकिस्तान को 4 गालियां देते हुए बाज ऐसे जुमले भी कहे जो मुतासिब वजीर दाखिला भी शायद न कह पाता। दोनों वहां से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और वजीर आला करीबन जबरदस्ती वजीर दाखिला के साथ उसी जहाज में दिल्ली भाग गया जिसमें वजीर दाखिला यहाँ आया था। दिल्ली एयरपोर्ट के VIP लाउंज में उसने वजीर दाखिला की तवक्कुआत से ज्यादा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ जबान दराजी की और भारतीय हुकूमत से अपील की कि वो मजीद फौज मकबूजा कश्मीर में भेजे और पाकिस्तान पर फौरन हमला करके उसे सबक सिखाए। ऐन इन लम्हात में जब मकबूजा कश्मीर का वजीर और भारतीय सरकार का वजीर दाखिला इस ड्रामे में अपनी जानदार अदाकारी से सनसनी पैदा कर रहे थे, लोधी रोड की एक इमारत के महफूज कमरे में मौलाना कादरी डायरेक्टर ऑपरेशंस के साथ जामे फतह शेयर कर रहे थे। डायरेक्टर के सामने उन फैक्स के फोटो स्टेट मौजूद थे जिनमें लश्कर जर्रार की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए भारतीय हुकूमत को धमकी दी गई थी कि लश्कर अब भारत के कोने कोने में उन पर हमला करेगा और जब तक मकबूजा कश्मीर में एक भी भारतीय फौजी बाकी है, हमलों का ये सिलसिला जारी रहेगा। वेल डन मौलाना। डायरेक्टर ने अपने हाथों विस्की का जाम दोबारा भरते हुए मौलाना कादरी के लिए दादे तहसीन बुलंद की। हुजूर नौकर हैं आपके, आपने हुक्म दिया, बंदे ने तामील की। बंदे ने इस बात का खुसूसी एहतमाम किया कि लश्कर जर्रार की तरफ से हर काबिल जिक्र गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी को इस हमले की जिम्मेदारी का लेटर जरूर फैक्स किया जाए। आप तो जानते ही हैं ना अपने दोस्तों को, कहीं ये न कह दें कि हम पर गलत इल्जाम लगाया गया है। कोई हुज्जत बाकी नहीं छोड़ी हुजूर हमने, मौलाना ने जाम होठों से लगाते हुए कहा। मान गए मौलाना, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आपको मेरी जगह होना चाहिए था। डायरेक्टर ने मौलाना की तरफ देखकर आंख दबाई। अरे हुजूर, हम तो अब भी खुद को आपकी जगह ही महसूस करते हैं। मौलाना मुस्कुराए। दोनों की गुफ्तगू का सिलसिला फोन की घंटी की आवाज से टूटा। डायरेक्टर ऑपरेशन को PA ने बताया कि दूसरी तरफ लाइन पर वजीर दाखिला मौजूद है। यस सर, उसने फोन पर ही मुअद्दब होते हुए कहा। मुबारक हो भाई, बड़ा जबरदस्त मार का सर किया है तुम लोगों ने। वेल डन, कीप इट अप। वजीर दाखिला की खुशी का अंदाजा उसकी आवाज से बखूबी लगाया जा सकता था। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मौलाना साहब तशरीफ फरमा है, सब इन्हीं की मेहरबानी से हुआ है सर। उसने चाहा इस मरहले पर मौलाना के भी नंबर बना दे। यार, इस साले को ज्यादा लिफ्ट न करवाया करो, ये काबिल एतबार लोग नहीं है। वजीर दाखिला ने फोन पर मौलाना को 3-4 गालियां देकर कहा। आप मुतमईन रहें सर। डायरेक्टर कमाल का अदाकार था। फोन रखकर वो मौलाना से मुखातिब हुआ। वाह हुजूर वाह, कमाल हो गया ये तो। मिनिस्टर साहब तो आपके हमसे भी ज्यादा परिस्तार निकले। अरे मौलाना, कहाँ नहीं है आपके चाहने वाले, भाई जर्रा नवाजी है इनकी। बस आप कल शाम तक लाइसेंस दिलवा दीजिए, परसों रात की फ्लाइट से वापस जाना है मुझे। वहाँ अमेरिका में काम का हर्ज हो रहा है। मौलाना ने इंकिसारी से अपना काम भी याद दिला दिया।
हुक्म की तामील होगी हुजूर, डायरेक्टर ने उसे खुश करते हुए कहा। डैम इट! गुस्से से बेकाबू होते हुए ब्रिगेडियर जहांजेब ने फोन क्रेडल पर रखा था। उनके वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि इन हालात में किसी मुजाहिद तंजीम की तरफ से इस तरह की जहालत का मुजाहरा किया जाएगा। दुनिया भर के चैनल भारतीय हुकूमत की ज़बान बोल रहे थे, खुसूसन यूरोपीय चैनल से जो गुज़श्ता दिनों से लीजा मार्टिन के अगवा की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। अब मकबूजा कश्मीर असेंबली पर हमले को भी अपना मौजू बना लिया था। भारतीय वजीर दाखिला और मकबूजा कश्मीर के वजीर आला की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए बयानात को बार बार दिखाया और दोहराया जा रहा था। मकबूजा कश्मीर असेंबली पर हमले के साथ ही दुनिया भर में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट एक्टिव हो गए थे। खुसूसन अमेरिका और लंदन में मौजूद भारतीय लॉबी ने अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ प्रोपेगेंडे की तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया था। हालात पर पाकिस्तान की गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी थी। अमेरिकन हुकूमत ने फिलहाल इस मसले पर देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाई हुई थी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर मदद को अमेरिकन इस मरहले पर नजरअंदाज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। वो इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिकन कभी अफगानिस्तान की सरजमीन पर पांव नहीं रख सकते। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ अमेरिका की ताज़ा मुहिम इस बात की मुतकाजी थी कि मकबूजा कश्मीर असेंबली पर होने वाले इस हमले का अमेरिका नोटिस ले, जिसको भारतीय अपनी सालमियत पर हमला करार देते हैं। भारतीय फौजें पाकिस्तानी सरहदों की तरफ बढ़ रही थीं। CIA के सैटेलाइट सदर अमेरिका को भारतीय अफवाज की नक्लो हरकत के एक एक लम्हे से खबरदार कर रहे थे और अमेरिकन जानते थे कि पाकिस्तान कभी भारतीय फौज की जारहियत नजरअंदाज नहीं करेगा। पाकिस्तान को भी जवाबन अपने दिफा के लिए अफवाज को सरहदों पर लगाना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान के लिए अमेरिका की मौसर इमदाद मुमकिन नहीं रहेगी। अमरीकियों के लिए ये बात बाइस तशवीश थी कि पाकिस्तानी फौज का एक डिवीजन जो शुमाली सरहद पर मौजूद है, अपनी हंगामी जिम्मेदारियों के लिए उसे मगरबी सरहद की तरफ कूच करना पड़ेगा। उन्होंने इस मसले को बहुत संजीदगी से लिया था और बेशुमार मसलहतों के बावजूद पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे थे कि वो इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त नोटिस ले और आइंदा से ऐसे वाक़यात को रोकने की कोशिश करे। पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए परेशानी से ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ वो उनके इल्म में ही नहीं था। ब्रिगेडियर जहांजेब जो इंटेलिजेंस में इसी सेल के इंचार्ज थे, हमले के बाद से मुसलसल आला हुकाम के सामने अपनी सफाई पेश कर रहे थे। इस साजिश को फौरन बेनकाब होना चाहिए ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब ने उनसे फैसला कुन अंदाज में कहा। और अब ब्रिगेडियर जहांजेब अपने साथियों के साथ हंगामी मीटिंग में सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। उन्होंने अपने काउंटर सिस्टम इतने मजबूत बना रखे थे कि उसमें कहीं से नकब लगाने के इम्कानात न होने के बराबर थे। लेकिन इस वारदात ने उन्हें अपने सिस्टम की कमजोरी का एहसास दिला दिया था। उनके सामने एक एक लम्हे की तफसीलात आ रही थीं। हमले से वजीर दाखिला की आमद और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक के अहम वाकयात, मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन के नेटवर्क से हासिल करदा मालूमात, पाकिस्तान में मौजूद मुजाहिद तंजीमों में अपने सोर्सेज से हासिल करदा मालूमात और वो सब मुमकिना जराए जिनसे इन्हें इत्तला मिल सकती थी, उन सब से मालूमात हासिल कर रहे थे। उन्होंने हासिल करदा जुजियात को जमा किया और सुबह से रात के आखिरी पहर तक मुसलसल गौर खोज के बाद एक नतीजे पर पहुंचे। ट्रैप। ब्रिगेडियर जहांजेब ने हतमी फैसला सुना दिया, लेकिन ये कुछ गैर मुतवक्के नहीं था सर, इसकी तो उम्मीद हम कर रहे थे। इस बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में छलांग न लगाना कैसे मुमकिन था। ये दूसरा हमला है जो उनकी तरफ से हुआ है। कर्नल आरिफ ने अपनी राय दी। अगर आप बुरा न मनाएं तो सर अर्ज करूं कि हमारे डिफेंसिव होने की वजह से वो इतनी जारहियत कर रहे हैं। कर्नल खान ने अपनी बेलाग राय पेश की। इस खेल में आगे पीछे होता रहता है कर्नल, लेकिन हम इन्हें अपनी मर्जी के मैदान में खेलने नहीं देंगे। कमांडर आबिद काश्मीरी से मेरी मीटिंग फौरन अरेंज करो। ब्रिगेडियर जहांजेब ने कुछ सोचते हुए कहा। यस सर। कर्नल खान बोले। मीटिंग फिल वक्त बर्खास्त हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने इमरजेंसी क्राइसिस कंट्रोल सेंटर बना लिया था और अब वो दुश्मन की किसी भी ओछी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थे। कमांडर आबिद काश्मीरी के लिए ब्रिगेडियर जहांजेब से मुलाकात कोई अनोखी बात नहीं थी। वो किसी भी मुमकिना सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार था। शाम को मुलाकात का वक्त तय हुआ था, तब तक उसे अपने साथियों से मुशावरत का मौका हासिल था। कमांडर आबिद काश्मीरी ने अपने साथियों से मशवरा किया और ब्रिगेडियर जहांजेब से मुमकिना मुलाकात के लिए अपने जहन में एक प्लान बना लिया। उनके लिए सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि लश्कर की तरफ से सारी दुनिया की खबर रसा एजेंसियों को किसने बयानात जारी किए। उन्होंने तो सिर्फ भारत की एक एजेंसी को बयान फैक्स किया था। कमांडर साहब, मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है, उनके करीबी साथी ने इंदिया जाहिर किया। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, हमने एक्शन किया, इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। कमांडर आबिद काश्मीरी ने कहा।
لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کمانڈر صاحب، آخر امریکہ، لندن، پیرس اور دبئی سے ہماری جانب سے کس نے بیانات جاری کیے؟ ان کے ساتھی نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ کمانڈر سوچ میں پڑ گئے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا۔ خدا کرے جو میں سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کمانڈر، جیسے ہمیں کسی نے بے خبر رکھ کر استعمال کر لیا ہے۔ کمانڈر صاحب نے ان کی طرف قدرے پریشانی سے دیکھا۔ کمانڈر عثمانی بڑے مخلص اور جانثار تھے، اور ان کی طرف سے آج تک کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی تھی۔ مولانا قادری کے ساتھ ہونے والی مشاورت میں سوء اتفاق سے کمانڈر عثمانی شامل نہیں تھے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو۔ کمانڈر عابد کاشمیری نے بات نامکمل چھوڑ دی۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ بہرحال ہماری نیتوں کا اخلاص اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے۔ اگر لا علمی میں ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ کمانڈر عثمانی نے انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا پریشان دیکھا تھا۔ انہوں نے کمانڈر عثمانی کی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ بریگیڈیئر جہاں زیب نے انہیں ملاقات کے لیے کیوں طلب کیا ہے۔ کمانڈر کاشمیری اس وقت بریگیڈیئر جہاں زیب اور کرنل خان کے سامنے بیٹھے اپنے اس ایکشن کی وضاحت کر رہے تھے۔ انہوں نے بلا کم و کاست ساری کہانی دہرا دی، کیونکہ اب وہ اپنے ضمیر پر کسی بھی قسم کا بوجھ رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ مولانا قادری کو کب سے جانتے ہیں؟ کرنل خان نے پوچھا۔ گزشتہ 3 برس سے وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، کمانڈر صاحب نے کہا۔ کمانڈر صاحب، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ کو اب تک کتنا نقصان پہنچایا ہے، بریگیڈیئر جہاں زیب نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کمانڈر صاحب کو سمجھ تو آ گئی، لیکن وہ مطمئن ہونا چاہتے تھے۔ یہی ہے نا آپ کے مولانا؟ کرنل صاحب نے ایک تصویر ان کی طرف بڑھائی۔ جی ہاں۔ کمانڈر صاحب کو حیرانی ہوئی کہ یہ تصویر ان لوگوں تک کیسے پہنچی۔ انہوں نے تو آج تک مولانا قادری کی ہدایات پر ان کی آمد یا روانگی کی ہوا بھی کسی ایجنسی کو نہیں لگنے دی تھی۔ کمانڈر صاحب، یہ شخص را کا ایجنٹ ہے، امریکہ میں گزشتہ 3 سال سے ان کے لیے کام کر رہا ہے، اور اپنا آخری کارنامہ آپ کے ہاتھوں انجام دلانے کے بعد اب اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کسی دوسرے یورپی ملک کی طرف کوچ کر گیا ہے۔ افسوس آپ نے ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ ہمیں بھی اس کی اصلیت کا علم 2 ماہ پہلے ہی ہوا ہے۔ ہم کچھ عرصے سے اس کی کارروائیوں کو مانیٹر کر رہے تھے۔ بریگیڈیئر جہاں زیب کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ کسی نیزے کی انی کی طرح کمانڈر صاحب کے اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کی پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمارے مہمانوں کو پریشانی لاحق ہو۔ بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ کمانڈر صاحب بہت شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ دونوں غصے سے کمانڈر عابد کاشمیری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس شخص کو کیا کہیں جس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن جو اپنی سادگی کی وجہ سے آج ملک کی سلامتی کے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ کمانڈر عابد کاشمیری جب یہاں سے رخصت ہو کر اپنے مرکز پر پہنچے تو پولیس ان کے استقبال کو موجود تھی۔ پولیس آفیسر نے انہیں عدالتی حکم نامہ دکھایا جس کے مطابق انہیں 3 ماہ کے لیے نظر بند کیا جا رہا تھا۔ اس روز لشکر جرار پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پاکستانی حکومت نے اس اقدام کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف اپنے موقف کا اعادہ کیا، اور وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے ہونے والی ہنگامی پریس کانفرنس میں عالمی پریس کے نمائندوں کو بتایا گیا کہ یہ حملہ را کی سازش تھی، جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کر کے اپنا الو سیدھا کرنا تھا۔